पोल्युशन लोकांनी मोर्चा घाल्लो. तुमचो एमएलए वेंझी वेगस हांगा वचून तांकां लोकांक सांगलें. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? न्ही, कशें आसा मरे, बेजिकली फर्स्ट टायम खंय तरी लोक एकवटल्या आनी लोक एकवटून ताचो इफेक्टूय आमकां दिसून आयलो. पण गव्हर्मेंट खंय तरी आपालिपा खेळटा आसतना तांणी एक बावड्या त्या कॉन्स्टेबलाक तांणी हवालदार कोण तो, आय थिंक इज अ लोअर लेवल ऑफिसर, ताका ड्युटी मॅनेजराक तांणी सस्पेंड केला. दॅट मिन्स गव्हर्मेंट एक्सेप्ट करता की ड्युटी मॅनेजर कंट्रोल्स अ पुलीस स्टेशन, इज इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन. सो खंय तरी दोळ्यांक पानां पुसपाची सरकारान बंद करपाक जाय. आमी लोकांसमोर रावले, लोकां बरोबर रावले, आमचे आमदारूय थंय गेले, आमचे बाकीचे लिडर्सूय आशिल्ले, आमी तांकां जाय तो सपोर्ट दिला. हायकोर्टाची ऑर्डर आसतनाय जर नॉयज पोल्युशन चलता आनी तेय बी अशा रेस्टॉरंटांनी जांकां परमिशन ना तशी ती ऑपरेट करता, दीस इज समथींग वीच इज व्हेरी अलार्मींग. आनी हाजो परिणाम तांणी काल अशें केलें की गोंयकारांची जी रेस्टॉरंटां आसा तांकांय तांणी काल धांक बंद करपाक भाग पडले. दॅट मिन्स समथींग एक वेंजन्स आनी वेंडेटा करून पुलीस उठल्यात काय म्हणून होय डावट येता. According to me, SP should have been suspended, DYSP should have been suspended, officer in charge of the police station should have been suspended. कारण तांच्या शिवाय ते चलपाक शकना. जे रेस्टॉरंट, जे हॉटेल, जे क्लब हाकेच्या अंतराचेर आसा, 500 मिटराचेर जो क्लब आसा, थंय जर तुमचें नॉयज पोल्युशन जाता आनी त्या पुलीस स्टेशनाक आनी पुलिसांक खबर ना अशें जर पुलीस म्हणटा जाल्यार एक तर ते आमकां पिशे समजता किंवा आमकां पिशान काडटा आनी सरकाराकूय पिशान काडटा. सो एज फार एज आय नो, सरकार इज हँड इन ग्लव्स विथ दीस. बेसिकली आमकां म्हायती मेळ्ळ्या आनी रेस्टॉरंटवाले उलोवपाकूय लागले, हे जे दिल्लीकाराचे रेस्टॉरंट चलता, की आमी 10 लाख दिल्ले म्हणून सरकारी एजंटांक, 5 ते 10 लाख दिल्ले म्हणून सरकारी एजंटाक की ह्या विकेंडाक आमकां म्युझीक वाजोवपाक दी म्हणून. आनी म्हणून आमी इतले बोल्डली वी आर डुईंग दीस. आनी म्हणूनच खंय तरी पुलिसांची इनॅक्शन जाता. हें सामकें दुखाची गजाल आसा. डू यू एग्री दॅट देर शूड बी अ स्ट्रिक्ट क्लब पॉलिसी? न्ही, कशें आसा मरे, पळय, गोंयान लोक धंद्यान पयशे घालता, गोंयकारांनी धंद्यांनी पयशे घाल्या, गोंयकारांनी क्लब ओनर्स आसा. धंदो अशे तरेन करपाक जाय की लोकांक ताचो त्रास जावपाक जायना. गव्हर्मेंट शूड एमेंड लॉज अलाविंग सर्टन कन्स्ट्रक्शन्स. आतां रेस्टॉरंटां आसात तांकां कशी एनक्लोज करची, सावंड प्रूफ कशी करची. म्युझीक म्हणटा ते गोंयकारां भितर आसा आनी म्युझिका खातीर लोक गोंयान येताय, हाचे बद्दलूय डावट आसपाक जायना. Tourism is also dependent on music, but एक पॉलिसी करपाक जाय where restaurants are not harassed by the authorities, pollution control board आसूं किंवा तुझे पुलीस आसूं, आनी अशे तरेन काम करपाक दिवपाक जाय की एनक्लोज्ड जे वेन्यू आसा there they can play the music without disturbing the people. So एक sustainable model of tourism, sustainable model of a policy where music is allowed to be played but in control, without disturbing people, without creating nuisance. हे जर केले जाल्यार सरकारा कडेन म्हाका दिसता इंटेंशन आसा जाल्यार हे करपाक व्हेरी इजी आसा. पूण करपाची इच्छाच ना, कारण इलिगलिटी चलता तेन्नाच तर हांकां करप्शनांतल्यान फायदो येता. दीस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम ऑफ गोवा टुडे. आतां शेकवालेचे बी म्युझीक आसता सर तेजेर. हय, आतां कशें जातलें, आतां हेच इशू करून पुलीस शेकवाल्यांकूय सदांतल्यान ते केलेंय तांणी. पयर अंजुनच्या बेल्टार शेनवारा दीस तांणी गोंयकारांची रेस्टॉरंटां जी म्युझीक सुद्दां वाजयना तांकांय बंद कर म्हणून सांगलें रातच्या 10क, की तुमी आवाज म्युझीक म्हणजे जे जांचो आवाजूय भायर येना. दे वर क्लोज्ड वेन्यूज ऑल्सो, दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू शट बाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. म्हणजे रागान, म्हणजे गोंयकार तुमकां दाखयता तुमी आमकां आतां जोडपाक दिना, आमी तुमकां दाखयता, अशी परिस्थिती जाली, वीच इज रॉंग. आय थिंक चीफ मिनिस्टराचो होल्ड पुलिसा वयलोय गेला, चीफ मिनिस्टराचो होल्ड एडमिनिस्ट्रेशना वयलोय गेला आनी ताका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. आनी हळू ही परिस्थिती हाता भायर वतली. अजून टुरिस्ट सिजन सुरूय जावना. इमॅजीन कर, टुरिस्ट सिजन सुरू जाता तेन्ना लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा, कारण लोकांक दुसरो पर्याय ना. जर हे कंट्रोल एनवायरमेंटान करपाचें आशिल्लें आनी करूंक शकताले जाल्यार लोकांचोय धंदो ताचेर डिपेंड आसा. आज अंजुना वागातोर जे कितलेशेच बारीकशे लोक आसा जे थंय मॅगी किंवा ऑमलेट पाव किंवा बारीक सारीक कसले कसले गाडे घालून आपलो धंदो चलयता. धंदो सगळोच बंद जालो जाल्यार तांचेरूय इफेक्ट जातलो. पूण तांचो धंदो बंद जावचो ना म्हणून सरकारान प्रॉपर इफेक्टीव स्टेप्स घेवपाक जाय to control this pollution which is there and grant permission to enclose the venues to start proper business. कोणाक ताचे बद्दल दुख्ख आसचें ना आनी त्रासूय जावचें ना, लोकूय रस्त्यार येवचे ना. आमी हांगा रावन उलोवपाक इजी की कितें जाता, लोक खूब म्हणटा अरे म्युझीक आसलें कितें जाता काय म्हणून. थंय रावता तांकां कळटा, थंय जाणटो मनीस रावता, थंय कोण शिकता, खंय स्कुलान वता, ताची एग्जाम आसा, तांकां कळटा की ढम ढम करून तो बेज आसता पळय ताजो आवाजान विंडोज हालता, हे सगळें बंद जावकूच जाय, खंयच्यान तरी जावकूच जाय. शेवटी लोकांनी केलें. सो आय थिंक इट इज विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गोवा.
But while we are doing this, we should also be not wary of the fact that governmentan खंय तरी एक परमिशना प्रॉपर करून रेस्टॉरंटाकय थोडा हातभार लावपाक जाय टू रन द बिझनेस प्रॉपरली इन व्हेरी कंट्रोल एनवायरमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग पीपल. जेन्ना लोकांनी जेन्ना मोर्चा काडलो तेन्ना आमी पळयलें की सावथ गोवाचो MP कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस थंय पावलो, पूण उत्तर गोंयचो खासदार म्हाका खंय दिसूंक ना. हाजेर तुमचें कितें? निवडून आयिल्ल्या उत्तर गोंयचो खासदार तुका सत्कार समारंभा शिवाय खंय दिसला जाल्यार म्हाका सांगचो. तो मंत्री आसा, ताणी हे विशय एक्चुअली मांडपाक जाय आशिल्ले. आमकां एक प्राऊड फिलींग येता की आमी जांकां सपोर्ट केला आनी जे निवडून आयले इंडिया अलायन्साचे जे आमचे कॅन्डिडेट आशिल्ले बाब कॅप्टन विराटो हू इज नाव द MP ऑफ गोवा, ही हॅज रेज्ड व्हेरियस इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट. In the parliament, he has met Nitin Gadkari for road issues in Goa and has taken up Goa's issue to center, which is a very great thing. But आमचो जो MP आसा नॉर्थ गोयचो who should have taken up this issue with the not only state government with the central government also, तो गायब जाला. आयुष हॉस्पिटला बांदली म्हणून गोंयचो उद्धार जावचो ना. आयुष हॉस्पिटलांनी कितले लोक वतात, ताजो गोंयांक कितें फायदो जाला, गोंयान तातल्यान कितलो उदरनिर्वाह करपी लोक म्हणजे एम्प्लॉयमेंट निर्माण जाला, हें सगळें जर आन्सर विचारत जाल्यार झिरो. सो अल्टिमेटली MP इज अ वेस्ट ऑफ टायम असो जाला नॉर्थ गोंयचो, अशें आमकां तरी दिसूंक लागला. सो तुमी आतां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमी आतां उलयले, तुमकां दिसता की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयान कोयप जालें कशें? 100% पुलिसांचेर कोणाचो कंट्रोल आसा? आज आमकां म्हायती मेळ्ळा की ट्रान्सफर ऑर्डर्स वी शूड हॅव बीन इश्यूड अँड वी शूड हॅव बीन मॅनेज्ड अँड ट्रान्सफर शूड हॅव बीन मॅनेज्ड बाय DGP. आज DGP ट्रान्सफर करना. ट्रान्सफर आर मॅनेज्ड बाय वन मॅडम with one officer who has not worn uniform for past 2.5 years. जो सेक्रेटरिएटान बसून आसता आनी साखळे आसता, हे सगळे पुलीस डिपार्टमेंटाक खबर आसा. आमकां पुलीस डिपार्टमेंटूच सांगता की आमकां जर ट्रान्सफर घेवपाक जाय, खंय ट्रान्सफर मागपाक जाय जाल्यार DGPक सांगून कांय फायदो ना म्हणून, ताका कांय अधिकारूच ना म्हणून. एंटायर रायट्स आर विथ वन ऑफिसर who is lower ranked to the SP officer, and SP is also become a puppet. SP is not seen in the headquarters. SP is seen in the eastern part of Goa half of the time in a week. What is he doing there? That's a calm thing. So this is what it is. They have no control over the administration. They have no control over the police department. Department has reached a stage where corruption हे सारखे बरबटला आणि बरे ऑफिसर जे आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचे नाव पिड्ड्यार जाता ह्या few people, because of few people who have vested interest in allowing all these illegalities. Coastal belt destructionाच्या वाटेर आसा. कोस्टल बेल्ट डिस्ट्रक्शन जावपाक नॉट जस्ट पुलीस डिपार्टमेंट बट जे आमचे चीफ मिनिस्टर आसा ते तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा, म्हणूनच लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा. आतां तुमी उलयला की इलिगल एक्टिविटीज, पूण हांगा एक तो मिनिस्टर म्हणटा की ड्रग्स आर अवेलेबल एवरीवेअर इन गोवा. हाजी तुमचें कितें म्हणटा? No, it is a fact. What he has said was nothing wrong. आणि आमी परत म्हणटा, आमी परत सांगता की गोंयान ड्रग्स हे गांवांनी पावल्यात म्हणून. आज कॉलेजांनी ते पावल्यात. तुका हॅश ओडपी भुरगो आज गांवान पावलो, जो पयलीं बीच बेल्टाकच आशिल्लो तो आज हॅश गांवान मेळपाक लागलो, चरस गांजा गांवान मेळपाक लागला. आनी ते ताणी म्हणलें ते बरोबर आशिल्लें. चीफ मिनिस्टर म्हणटा स्लीप ऑफ टंग म्हणून. हांव म्हणटा इट इज नॉट स्लीप ऑफ टंग. युअर administration and your governance has slipped to such a level that this is the status of Goa today. हे कंट्रोलान हाडटलो जाल्यार ही सत्य परिस्थिती मान्य करपाक जाय पयलीं चीफ मिनिस्टरान, एंड एज अ होम मिनिस्टर ही शूड टेक स्टेप. ड्रग्स have become menace as far as Goa is concerned. It is all because of failure of police machinery. आज खंय तरी दाखयता अचानक जेन्ना अशे इश्यू येता तेन्ना एक 4 जाणांक अरेस्ट करून दाखयता, पूण जे मेन पॅडलर्स आसा ते मेन एजंट आसा ते मेन एजंट आज गोंय भर स्प्रेड जाल्या आणि गांवान शहरान ते पावल्या आणि ड्रग्स इज अवेलेबल एट एवरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ गोवा. यू हॅव टू एक्सेप्ट दिस रियालिटी अँड स्टार्ट अटॅकिंग ऑल दिस बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यूथ ऑफ गोवा. तुमचे स्टेप कितें आसता आम आदमी पार्टी? आमी डिमांड करत आसा पळय, आमी गव्हर्मेंटान ना पण आमी इलिगॅलिटीज आसा त्यो दाखोवंक शकता सरकाराक की हांगा हें चल्लां म्हणून. पण सरकार जेन्ना मानूंकच सोदना सत्य परिस्थिती जी दाखयता आमी ती, तेन्ना ताजो उपाय काडटले कशे? सरकार आमी जेन्ना प्रयत्न करता सरकाराक दाखोवपाचो की हें हांगा अशें रॉंग चल्लां म्हणून, they have to take cognizance of that situation, they have to take cognizance of those facts and start corrective action. पण सरकार सगळें आपूण धापून दवरूंक सोदता आनी तांकां दिसता की माजर दोळे धापून दूद पिता म्हणून ताका चोर म्हणूंक शकना म्हणून ही परिस्थिती सरकार जाला. सरकार ते माजर जालें जे चोरून दूद पिता पण आनी तांकां दोळे धापून पिता आनी तांकां दिसता की लोकांक कळचें ना की आमी चोरता म्हणून. पण ही परिस्थिती आसा. वेर इट बी इलिगल हिल कटींग आसूं,
किंवा बेकायदेशीरपणा जी गोंयांत चल्ल्या ती आसूं, करप्शन आसूं, एवरीथींग इज पिक्ड. वाय इट कॅन बी पिक्ड अप? बिकॉज इट गेट्स पिक्ड बिकॉज जो बॉस आसता तोच जर सारको जाग्यार ना जाल्यार ताजो सकयल आशिल्लो ताजो वर्कर आसा, एम्प्लॉई आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, तो म्हणटलो ताका रान मोकाट जाला, जाय ते करूंक शकता. ही परिस्थिती आसा. म्हणूनच गोंयांत आज क्रिमिनॅलिटी इतली वाडल्या. गुंडांचें राज्य चल्लां. सरकारूच गुंडा जाला. सरकार इज ओन्ली एक्सटॉर्टिंग. सरकारूच बार ओनर्स, क्लब ओनर्सां कडल्यान पयशे घेता. थंय डान्स बारां कडल्यान क्लबाक कशी चलता? अंजुना 2 PI, अंजुना आनी कलंगूट इज हेल्ड इनचार्ज एकूच PI. कित्याक नवो PI अपॉयंट करूना? DYSP रिस्पॉन्सिबल नाशिल्लो त्या दिसा सावंड पोल्युशन जाला जाल्यार, SP रिस्पॉन्सिबल नाशिल्लो सावंड पोल्युशन जाता जाल्यार हांकां कित्याक सस्पेंड करूना? First, they should be suspended. Why SDPO? That means your intelligence is failure, your crime branch is failure. की अशें चल्लां म्हणून हें खबर ना म्हणून आमकां हें मान्य करपाक जाय. DYSP should say that I was sleeping at home, that's why म्हाका कळुना म्हणून. तो बाबडो तो सस्पेंड केला तर ड्युटी ताका इमिजिएटली पयलीं कामार परतो घेवपाक जाय. एंड द रिजन वीच वी हॅव गॉट टू नो वाय ही वॉज सस्पेंडेड बिकॉज एस्कॉर्ट व्हेकल चीफ सेक्रेटरीक दिवपाक ही कूड नॉट, ही सेड नो टू इट म्हणून ताका सस्पेंड केला म्हणून. पयलीं म्हणजे ताजो कॉल रेकॉर्ड्स, ताका कोणाचे कॉल आयिल्ले, हांचे सगळ्यांचे कॉल रेकॉर्ड्स म्हाका दिसता सरकारान जग जाहीर करपाक जाय. सो दॅट वी नो हू आर कॉलिंग दीज PIs, PSIs, DYSP, SP. हांकां कोणाचे कॉल येता आनी कसले कसले कित्याक लागून कॉल येता ते आमकां कळपाक जाय. कारण एक्सटॉर्शन इज बिकम द नॉर्म ऑफ द डे ऑन द कोस्टल बेल्ट. आता तुम्ही मेन्शन केला अबाउट हिल कटिंग. आम्ही पळयलें की जेसमागो सारके गांवांत 1 लाख स्क्वेअर मिटरचो हिल कट जाता आनी तुमच्या आमदारान तो प्रश्न मांडलो आसा असेंब्लीन. म्हणजे कितें पळय, आतां आमी स्वता सेक्रेटरेटान असेंब्लीन मांडवी ब्रिज क्रॉस करता आसतना दाव्या बाजूक पळयत जाल्यार आमकां जी हिरवी साडी घालून आशिल्लें नेचर तें तांबडें जालां तें दिसून येता. हे तांबडें करपाक एक व्हडली कंपनी रिस्पॉन्सिबल आसा. ताणें एडवर्टिजमेंटूय केला की 50 कोटीचो एक बंगलो आमी विकतले म्हणून. इट इज अ ग्रेडियंट ऑफ मोर दॅन 60%. वास्तू गोंयाक इम्पॉर्टंट वास्तू रेश मागोस फोर्ट तो ताजे कडल्यान हाकेच्या अंतराचेर आसा. नेवल बेज आसा वयर. अशें आसतना सरकार असो रॅम्पंट हिल कटिंगाक परमिशन दिता, विच इज व्हेरी शॉकिंग अँड अलार्मिंग. वायनाड सारकी परिस्थिती थंय जावपाक शकता. लोकल लोक थंय सकयल रावता, तांची घरां डिस्ट्रॉय जावपाक शकता. पूण सरकाराक पडून गेलें ना. कंप्लेन आमी कित्याक करपाक जाय? तलाटीन पळोवंक जाय तें कितें चल्लां तें. आफ्टर द इश्यू वॉज रेज तांणी ग्रीन कवर घालें ताका, सो दॅट द मॅटर डज नॉट गेट नोटीस. बट तें कापलां तें घडलां. इमिजिएट एक्शन पयलीं म्हणजे सरकारान घेवंक जाय आनी काम बंद करूंक जाय. इफ परमिशन्स आर इश्यूड फॉर दीस कायंड ऑफ वर्क, पंचायत ऑल्सो शूड रेज दॅर hand. Panchayat also should raise objections and first of all withdraw those permission, because रेश मागोस पंचायतूय आज खंय तरी करप्शनान गुंतल्या अशी तरी दिसपाक लागला. ही सगळी थंय डेव्हलपमेंट चल्ला तो पळयत जाल्यार. आयजूच समाजसेवक राजेश दाबोळकरांनी एक कंप्लेन फायल केली थ्रू TCP सचिव. न्ही, ती आमी पळयल्या. बेसिकली जी कंप्लेन राजेश दाबोळकरान केल्या ती ताका करपाची गरज कित्याक आशिल्ली? इट शूड हॅव बीन टेकन अप सुमोटो बाय गव्हर्मेंट. लोकांक ह्यो कंप्लेनी कित्याक करच्यो पडटा? NGOक ह्यो कंप्लेनी कित्याक करच्यो पडटा? आम आदमी पार्टी तर्फे आमी ह्या गोष्टीचेर ऑलरेडी एक मुवमेंट सुरू केला. आमी साळीगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या बरोबर काम करता. वी आर गोइंग टू गो टू द पंचायत ऑल्सो अँड आस्क देम अँड क्वेश्चन देम एज टू हाव दिस परमिशन वॉज ग्रांटेड. आनी हो विशय जर ग्राउंड लेवलाचेर रस्त्यार येवन घेवचो पडलो जाल्यारय आमी घेतले. कारण सरकाराची नामुष्की जर जो पर्यंत आमी लोकांच्या नजरेक हाडना तोपर्यंत सरकार will always be in a dreamland to say that everything is fine आणि सगळें बरें चल्लां म्हणून. पूण सगळें गोंयांत बरें वचूना. गोंय सरकार बरो ना, तांकां दुयेंत जाला. वी आर प्रेयिंग टू गॉड that they get well soon and if by getting well soon they will also treat Goans well. आमी गोंयकार बाबडे न्ही अशें ताका जर दिसता आसत आनी सनबर्नाचे ओनरूच बाबडो असो सरकाराक दिसता आसत जाल्यार चुकीचो समज आसा सरकाराचो. आमीय बाबडेच. ताज्या इतल्यान आमी सद्याची परिस्थिती आमची सामकी बाबड्यांची जाल्या. पूण बाबडो जेन्ना एक लेवलार पुश करत ताका, इफ यू पुश अ बाबडो टू अ कॉर्नर, इफ यू पुश अ कॉमन मॅन टू द कॉर्नर, ही वील कम बॅक विथ वेंजन्स. आनी ते आज परिस्थिती गोंयकारांची जाल्या. गोंयकारांक रस्त्यार येवच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना आनी येवचें पडटलें. थँक्यू.